हाय एवरीवन तो वेलकम करुच्ची आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को हिनास डेली वंडर। तो आज थी सैटरडे माँ को पूजा हुए घरे आपण मैंने जो सर्ट ब्लॉग देखी तो जानी देखो केते सारा फूल आसाला। फूल देखिले तो मत लोभ बहुत लगुला एत बढ़िया देखा जाऊला फूल सब। देन माँ को ये मोह बनाऊली एपटे देखो माँ को भी बसई देती मु। तो देखो आज माँ के सुंदर देखा जाऊे सी जमी चाहूँगी मुझे बनाऊँगी ए मोर किसी ये ना मुझे जहाँ बनई दूची। तापर माँ को भोग रेडी भी थिला जोटा गजामुग माँ को बहुत पसंद। तापर पणा गजामुआ मंडा खीरी आज सब किसी होता माँ को पूरा रेडी करिया पर समस्ते आसी जाइए देखु सब ये थे जहाँ अंधार पड़ूला खराटा से पड़ू देन मम्मी भी आसला दीप भी ये लगे भाज घंटा भी मारे समस्ते आसी आज पूजा पाखे पूजाटा बढ़िया लगुला आज बहुत दिन पर आज समस्ते पुणी थे एकाठी होइथिलु। तो मम्मी ये दीप लगाऊँ तो मुझे एपटे ठिया मुझे पूजा करी माँ सतरे आज एत बढ़िया देखा जाऊे कहनी मैंने फूल पूरा मस्त लगुला एत फूल को तुलसी जो माला करदे बढ़िया देखा जाऊला फूल सब। मम्मी ये पूजा करुच्ची माँ को दीप भी लगिगला माँ को देखो कौन हो चलतु आग को देखा माँ को पूजा विधि सबकि जेते मु डाकिली माँ तो शुणिलु नाही आरतन सन बाना उड़ाइबु बोली डाकुछि मोहि महिषा मारी तो देवों को रखिल ना महिषा मर्दिनी एक दुखियाड़ी दुआरे डाकुछि घेन बारे मुदाइनी तो बिनु मो साहा किए अछि डाकिबी काहाकु जाई मामा बोली जेते मु डाकिली माँ तो शुणिलु नाही अष्टभुजा दुर्गा रूप धरी माता पाउछु जगते पूजा चित्र एबे माँ को प्रणाम करके आमे बाहरी गलु ग्राम देवती मंदिर भाउज मु आ गोटे दीदी। तो ये पूजारे तो मु मंदिर जाए कही आ तो कहीं आसु नथुले जेहेतु कम जन थिलु तो जाई पार नथुलु पुणी समस्ते आसिलु तो आज जाइथिलु। तो देखो भाउज ये पूजा पे रेडी कले माँ भी ये एत फूल थिला ये भी बढ़िया लगुला आज कहीं ना कौन पाई एत सारा फूल रेड कलर फूल मंदार फूल जहाँ माँ को लगे। तो भाउज जहाँ जमी पूजा विधि कले आमे समस्ते माँ को पूजा करी प्रणाम करी पुष्पांजलि भी देलु। तापर भाउज मते ये चंदन लगेदेले तो भाउज से कौन कि गोटे रेडी करते तो मुझे देखुली चंदन ठीक रे लगी कि ना। तो देखु देन आम घर को आसीलु माँ को मुहटा आज फूल पूरा घोड़े जाऊला तो सहीटा सैड कलु। तो एमती बसीलु से बही व्रत बही भी स्टार्ट कले देखो आम कईच को आम आज नहीं पड़ा आसलु कहीं आम तले आसलु से उपर घरे थिला। देखो माँ जिते बढ़िया लगुच माँ लो महाराणी एमती सब समस्त को देखापी सुजोग दौथा। तापर ये छुआ मान मानसिक करती तो मानसिक आज देवांश को आरसी को एमती गड़ौले तो एमाने भी बड़ा मजा नौले छुआ मैंने भी माने गड़ी की माने जहाँ दीप आलुअर से गोटे किसी लगे तो से भी पूरा खुशी होते माँ लो ये छुआ मान को घंट घोड़े रखी था आशीर्वाद करूथा सबू बेले। तो प्रिया भी आज आसीला तो भाउज आम एत जन बसी आ बाकी जन बही पढ़ुले बही पढ़ा भितर ये छुआ मान सहित देखु आरसी आ देवांश से दिज मैंने किसी तो जानी पारना जहाँ जमी से जहाँ कलर अनुसार जहाँ देखे से देखिए। तो माँ को पाखे एमाने भी आज ये करते आ देखो आरसी पूरा गड़ी गड़ी देवांश टिके जानूनी किंतु आरसी पूरा गड़ी गड़ी जाऊला। देन मु मोर आ गोटे स्तुति पढ़िया स्टार्ट दर्शन उठ उठ माँ मोर नकर मठ मंदार फूलरे तोर बड़ श्रद्धा फूलरे सजई देवी तो गभा मंगल आरती मोर कर ग्रहण जगत जननी माँ हुआ प्रसन्न अस्थिर चित्त मोहर स्थिर होई पूजार विधान माँ दिया बताई नमस्ते नमस्ते मागो नमो माई नमस्ते नमस्ते मागो नमो दया बई जेते बेले विजय हेलो एई स्थाने सेते बेले ठाबरे नथिला जे ग्राम बलदिया तेली संगे आसिलु मा तुई करा गच मूले मागो सदा गलु रही शनिवार दिन एठी हाट पाଳି हुए नाना स्थानु आसी रुंड हुअंती सबिए सेही बलदिया तेली तोर आज्ञा पाई प्रथम रे गोटे घर कला तेली साई
ତାପରେ ଗୋटे ଗୋटे ଆସି ଜନ ଏହି ଗ୍ରାମେ ରହିଲେ କରି ବାସସ୍ଥାନ। ହୋଇ ନଥିଲା ସେପରି ଗ୍ରାମ ମାନ ନାମ ବୟାରାଣୀ ରହିବାରୁ ବୈରାଣୀ ନାମ। କରା ଗଛ ମୂଳେ ମହାମାଇ ବିଜେ ହୋଇ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ଯାଚି ପୁତ୍ର ଦେଲୁ ମାଗ ତୁଇ। ମୂରୁଖ ଜନକୁ ମାଗ କଲୁ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବଲୋକେ ହେଲେ ଆସମ୍ବିତ। ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ଭାଉଜ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରେଡ଼ି କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ମାନେ ସବୁ ପୂଜାର ଭୋଗ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଭାଉଜ ପଣା, ସେ ଯେଉଁ ମୁଆଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦିଦି ଏପଟେ ପଣା ରେଡ଼ି କରୁଥିଲା। ତ ପଣାଟା ବି ଆଜି ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ପଣା ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୁଆଁଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଥାଳିରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ସବୁବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ନା, ପୂଜାଟା ଆଜି ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ କଥା ହେଲା, ମାଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପୂଜା ସାରିକି ସବୁ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ, ପ୍ରିୟା, ମାଇଁ, ମୁଁ, ଭାଉଜ, ଆଣ୍ଟି, ବର୍ଷା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ। ଏଇପଟେ ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଆସିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି। ଦିଦି, ଭାଉଜ, ମମି ଆଉ ମାଇଁ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଯାହା ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏବେ ବସିଥିଲୁ। ତ ପୂଜା ସରିଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଦେନ୍ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଗଜାମୁଗ ଗୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବି ପସନ୍ଦ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ବି ଗଜାମୁଗ ଗୁଡ଼ ଖାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ପିଇସି ସେପଟେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପଣାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲିଟରାଲି ପଣାଟା ମୁଁ ତ ପିଇ ନଥିଲି, ଯାହା ପିଉସି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ପଣା ପିଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସବୁ ଏବେ ପଳେଇବେ ବି, କାହିଁକିନା ପୂଜା ତ ସରିଲାଣି। ଯାହା ମଜାମସ୍ତି ଯାହା କଲୁ, ଏଇଠି ଭାଉଜ ବି ମୋତେ ଗେଲ କରିକି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର କହିକି ସିଏ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭୋଗଟା ସେପଟେ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଶିକି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତିକି ପୂଜା ହୁଏ ସେତିକି ମଜାମସ୍ତି ବି ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ପୂଜା ନ କରି ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ପୂଜା ବି ପୂଜା ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତିଟା ବି ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କଲେଣି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ପଣା ପିଇଥିଲି ପ୍ରିୟା। ମୁଁ ଲିଟରାଲି ପଣାଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜି, ମସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ମିଠା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତାର ନଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା ପଣା। ତା ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଚାରୁ, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କାକୁଡ଼ି। ଆଜି ତ ପିଓର ଭେଜ୍ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଯାହା ଖାଇବୁ, ଏଇ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଖିଆଯାଏ। ତ ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମମି ଆଉ ଦିଦି ବି ସେପଟେ ବସିଲେଣି। ତ ମମି ଫୋନ୍ରେ ବୋଧେ କଥା ହେଇକି ଖାଉଥିଲା। ତ ଦିଦି ବି ଆମେ 3 ଜଣ ଯାହା ଯେମିତି କଥା ହେଇକି ଖାଇକି ତଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମା ଜଣେ ବସିଥିଲେ ନା, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ। ଆରସି ମାମା ବି ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା କଥା ନେଇନଥିଲୁ, ଦିନ ସାରାର କଥା ହେଲୁ। ତା ଭିତରେ ମମି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବି ହେଲାଣି। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଉଠେଇ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବସେଇ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ଉଠାଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡେଫିନେଟଲି କହିବେ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ। ଦେନ୍ ମାଆଙ୍କର ପାଦଟା ବି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇଥିଲି, ସେଇ ପାଉଁଜି ବି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସବୁ କିଛି ରଖିଥିଲି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।